जे मांडिल्ले ते बेजिकली पब्लीक इंट्रस्टान. पयलीं म्हणल्यार 2 हायकोर्ट डिसिजन आशिल्ली जाचे आतां म्युनिसिपालिटी वायोलेशन करता. पयलीं म्हणल्यार एक टावन वेंडिंग कमिटी 2024 फॉर्म जावपा आशिल्ली ती ते पोस्टपोन करत आसात खंयचे नाल्यार खंयचे कारण घेवन. आनी तो दिलीप म्हणून आसा ती फायल घेवन बसला. आतां ते म्हाका सांगता की 2 मेंबर मेळना, 2 बायलो मेळना म्हणून ती फायल पेंडींग आसा. पूण जर 2 बायलो मेळना जाल्यार आनी कोणाकूय एकोमोडेट करून ती कमिटी फॉर्म करपा जाय. दुसरी जे आशिल्ले ते बेजिकली रोड सायड इल्लिगल जे हें आशिल्ले स्ट्रक्चर्स. आतां हांवें इन्स्पेक्शन केलां फायलीचें. म्युनिसिपालिटीन शो कॉज नोटीस इशू केल्या आनी त्यो फायली तश्योच दवरल्या. ताजे फुडें कांय एक्शन ना. म्हणल्यार हायकोर्टाची कॉम्प्लायन्स जाल्यार जायच ना. थर्ड जो इशू आसा आनी तो मेन मुद्दो जो आसा की आयच्या दिसा जर खुबशे जाणांक एक्सपिरियन्स केला आसतलें की तांच्यो ज्यो फायल आसा त्यो म्युनिसिपालिटींतल्यान मिसींग जाता. त्यो एक्चुली मिसींग जायना, तो कोण तरी फायली उबारता. आनी मेन हो मुद्दो जो आशिल्लो तो मारगांव क्रिकेट क्लबाची. ती जी फायल हांवें RTI अंडर मागिल्ली ती म्युनिसिपालिटीन सांगली ती फायल मिसींग म्हणून. जाल्यार फर्स्ट अपील हियरींग जालें तेन्ना हांवें एक डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केल्लो की 2018 तीच फायल म्हाका दिल्ली तांणी इंजिनियरींग डिविजनान. इवन आफ्टर द डॉक्युमेंट भितरी हो आमचो CEO जो आसा तो ऑर्डर दिता की ती आय एम सॅटिस्फायड विथ दी सबमिशन्स मेड बाय हीज PIO म्हणून. हातूंतल्यान कळपाचें की ह्यो ज्यो मिसींग फायल आसा इट रिचीज रायट अप टू टॉप बिकॉज नो फायल गोज मिसींग, इट इज स्टोलन. आनी हांवें म्हणजे RTIन क्लियरली बरयल्लें दॅट सिटींग दॅट एट दॅट पॉयंट इन टायम सिटींग अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन अ सिटींग कावन्सिलर हेज स्टोलन द फायल हूज रिलेटेड टू मारगांव क्रिकेट क्लब. आनी हें इन्फॉर्मेशन म्हाका मारगांव क्रिकेट क्लबांतल्यानूच आयिल्लें. एंड इट इज द ट्रूथ बिकॉज आयच्या दिसा ती फायल मिसींग आसा. द फोर्थ वन वीच वॉज देर वॉज ओपन स्पेस वायलेशन. आतां कितें जालां की वीफ ऑफ फातोर्डा आनी ओपन स्पेसान बांदलात. लोकांक दाखयता विजय सरदेसाय की आपल्याचो जागो म्हणून. इफ ही कॅन बिल्ड इन ओपन स्पेस देन परमिशन शूड बी गिवन टू एवरीवन टू बिल्ड इन ओपन स्पेस. ओपन स्पेस सब डिविजनाचे जो ओपन स्पेस आसा आनी ताजी लेटर आसा वेर ही क्लेम्स दॅट इट इज ओपन स्पेस. कितले जाणांक म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिला अशें ओपन स्पेसान बांदपाक. एंड द थर्ड the fifth one which we discussed was the legal advisor which sits Miss Mesquita. At कितें जाला की what according to them she was supposed to be a intermediate between the municipality and the legal advisors in Panjim. आयच्या दिसा कितें जाता की म्युनिसिपालिटीन जे बसता सगळे फायल तिजे कडेन धाडटा एंड देर इज अ बॅकलॉग. हावस टॅक्स ट्रान्सफर करपाक लोकांक एक वर्स रावपाक पडटा. सो दीज आर द 5 इश्यूज तांणी आतां हाणें एडमिनिस्ट्रेटरान नोट डावन करून घेतला. इज आस्क मी टू फॉलो अप विथ तो वीफ ऑफ फातोर्डा जे कितें वॉट एवर दॅट डेवलपमेंट इज डन इज वन इन ओपन स्पेस. हीज ओन लेटर स्टेट्स दॅट हीज ओन क्लेम. एक दिसा पयलीं ताणें विडियो बी काडिल्लो तो म्हणपाक लागलो प्रायवेट ओपन स्पेसान आपूण बांदता. आतां प्रायवेट ओपन स्पेस म्हणल्यार कितें सगळेच कितें आसता की थोडे ते आसतले सगळेच गाडो नासता हातून. आनी सेकेंडली important thing is he is a MLA. That Weef of Fatorda is his organization. Why didn't he take any permission from municipality? Kai RTI asa that there is no permission. So when law makers become law breakers, this is the state of the society. Now municipal council. Now that property is somewhere around 33,000 square meters. IG is other convert जर केलें it is somewhere around 100 crore of property worth. हाजे दरम्यान कितें जाल्लें की ड्युरींग वाल्मिकी फालेरो जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लो दॅट टायम देर वॉज अ रेजोल्युशन टेकन टू गिव MCC ओन्ली 2,700 स्क्वेअर मिटर्स. दॅट वॉज एक्सेप्टेड. इट वेंट टू द अर्बन मिनिस्ट्री एंड तांचे कडल्यान लेटर आयलें. सबसिक्वेंटली म्हाका दिसता तो ते चेंज जाला आसतलें एंड वॉट एवर इट वॉज केप्ट पेंडींग. ड्युरींग द इंटरिम विदाउट ओनरशीप डॉक्युमेंट्स मारगांव क्रिकेट क्लब हॅज टेकन डेव्हलपमेंट परमिशन्स. हाव कॅन समवन टेक डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट परमिशन बरें आसा. तूं SGPDंतल्यान घेतलो. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हॅज गिवन देम द परमिशन. इशू मुद्दो फक्त एक पयलीं म्हणल्यार दॅट वॉज सपोज आतां मिनिस्टरान म्हणलां की दॅट ग्रावंड वॉज गिवन फॉर टू डेव्हलप टू मारगांव क्रिकेट क्लब टू डेव्हलप अ ग्रावंड. पयलीं तो फुटबॉल ग्रावंड एक्चुली राजेंद्र प्रसाद तें तांणी इल्लिगली नांव चेंज करून मारगांव क्रिकेट क्लब दवरला. If you see now, after a lot of time, they have mentioned Rajendra Prasad Stadium कित तरी मारगांव क्रिकेट क्लब. But the basic issue is
ओनरशीप नासतना तुमकां डेव्हलपमेंट परमिशन दिली कोणें? आनी हाजो एक व्हडलो इशू आसा आतां ते नक्षा हें काडला इनिशिएटीव wherein people have to prove their ownership. These people, now this file is lost. See the chain of events. This file is lost. They have already got development permission. Form 1 and 14, if I am not mistaken, they are shown as occupants or something. These people, now, Margaon Cricket Club is full of the elite of Margaon. It is not for the people of Margaon. The elite of Margaon will use their influence to transfer this 33,000 square meters in their name. And जो ground actually मडगांवकारा खातीर आशिल्लो तो आतां फक्त एलिटा खातीर जातलो. आनी दुसरें हांवें जो मुद्दो मांडलो, consider that the ground was given to Margaon Cricket Club. Who allows them to charge 2 lakh rupees per membership? That is profiteering. जर खंयच्याय तूं जर खंयच्याय भाडे जर तुगे if you have a property which you give on rent, तुगे एक म्हयन्याचो rent आसता न्ही, which has to go to the municipal council. हांगा they give their spaces on rent, the ground on rent, everything on rent. Municipality earning कितें? What I understand is they have not even paid their lease for around 20 years काय कितें. And that is why the file is gone, is taken away.